vaš anđeo čuvar, Sveti Vasilij Ostroški. Vrlo brzo i zasluženo na red je došao jedan od naših anđela čuvara, onih kojima se posebno molimo, nad čiji grob i mošti hodočastimo, celivamo ga, neprestano u razgovoru sa njim i u očekivanju da nam pomogne. Kao onaj koji je u svoje vreme, dok je živeo, pa i u kasnija vremena, sve do danas i u budućnosti, uvek vodio računa o nama i brinuo o nama kao naš iscelitelj duše i tela. I njegov ostrog postaje, zahvaljujući snazi tih moštiju i tih čuda koje se događaju na mestu gde on proveo poslednjih 15 godina svog života, a nakon toga i sve ovo posmrtno vreme. Sva ta čuda koja se dogodila nad njegovim moštima svedoče o posebnoj snazi njegove molitve pred Bogorodicom i tronom Gospodnjim za nas. Mistična je ta snaga i time je učinjeno da ostrog se uzdigne iznad stare Hercegovine, Crne Gore, Primorja i da postane onako značajan kao Studenica i Žiča, kao Dečani i Hilandar. Da bude možda i glavno mesto hodočašća savremenih Srba. U 20. veku sigurno Srbi nisu hodočastili nigde tako usrdno i u tako velikom broju i sa takvim rezultatima kao što je bilo reč o Ostrogu. I dokle god je Ostrog deo duhovnog identiteta ljudi iz tog područja, nema bojazni da će nestati Srbi, da će nestati srpski narod, da će nestati ta slavska i pravoslavna, svetosavska dimenzija našeg postojanja. Ali, činjenica je da u zavađenoj Srbiji, da u Srbima puni međusobica i nezavršenih građanskih ratova, postoji neko koga priznaju apsolutno svi Srbi, čak i oni koji su zvanično ateisti. Čudno, ali od Srba se svašta može očekivati. Neki put i ponešto neočekivano dobro. Interesantno, on je imao 2 godine, je bio mlađi nego ja sad kada se preselio u večnost. Iako ga svi pamtimo kao tog mudrog starca, koji nije samo starac u duhovnom smislu, nego i u fizičkom smislu, ima tu neku starinu biblijskih proroka, a on je imao samo 60 godina kada se preselio sa ovog na onaj svet, odakle brine o nama, naravno. Nekadašnji dečak, Stojan Jovanović, rođen je u Popovom polju, u Mrkonjićima, u Hercegovini, i od 12. godine života posvećen je Gospodu i duhovnom životu, zato što je tada odvojen od roditelja u pokušaju da ga spasu od danka u krvi i od otmice od strane Janjičara i otišao je u manastir Zavalu kod svog strica igumana Serafima i on tu dobija prva znanja o veri, prvi susret sa Hristom, svetiteljima, Bogorodicom i posebno Svetim Savom. Taj pečat ga je zauvek obeležio, a dovršen je i do kraja utisnut u njegovu dušu i biografiju i žitije, odlaskom u Tvrdoš, gde je kao mladić, kao iskušenik, išao u monašku školu i tamo postao monah postrizavanjem i jeromonah sa darom sveštenoslužitelja, ono koji može da učestvuje u liturgiji i da nam daje pričest. I tu kreće neobično burna sudbina budućeg Vasilija, koji odlazi u Pećku patrijaršiju, pa na Svetu Goru, pa u Vlašku i u Ukrajinu.
odakle se vraća u Hercegovinu svom stradalnom narodu i tada, jako mlad i dalje, u 28. godini života, a već duhovno iskusan, pošto već 16 godina živi u manastiru, on postaje mitropolit hercegovački sa svetosavskom titulom zahumskog mitropolita Vasilija, a na putu, možda nije loše se pomene, na tom putu do Pećke patrijaršije i nazad, prati ga niko drugi do otac Save Vladislavića, onog našeg čuvenog srpsko-ruskog junaka i diplomate, njegov otac, knez Luka Vladislavić, koji je bio verni pratilac Vasilijev, i to nije malo slučajno, s obzirom na neverovatne okolnosti i količinu i različitost neprijatelja koja on imao u svom vremenu. Kada mi danas gledamo nekog koga svi vole, pred kojim glave obaraju i razbojnici, i mafijaši, i političari, i trgovci, i sportisti, i hedonisti, i oni koji nikad u crkvu inače ne idu, i pripadnici drugih vera, čudno nam zvuči da u svom vremenu, onda kada je delovao, kada ste mogli da ga gledate pravo u njegove oči, kada je mogao da vam se obrati direktno svojim glasom i svojom dušom, da je on u tom vremenu bio neprestano u opasnosti. I od svirepih Turaka, i od lukavih i agresivnih rimokatoličkih svećenika, proganjali su ga, klevetali i stalno napadali. Ali pazite, to nije sve. Onaj najstrašniji deo ide kroz to da ga napadaju, vređaju i maltretiraju srpski plemenski kneževi i srpske divlje četovođe među uskocima. Ni Turci, ni rimokatolici, ni ti divlji, nepokorni Srbi ne uspevaju da ga odvoje od njegove misije, od njegove sudbine, od njegovog ispunjenja onoga što je kao izabranik dobio zadato od Gospoda, i on putuje, neprestano putuje. Mostar, Trebinje, Bileća, Herceg Novi, Pljevlje, Morača, Onogošt, Bjelopavlići i Pješivci. Nakon turskog pohoda i rušenja manastira Tvrdoš, vladika Vasilije prelazi u Ostrošku pećinu, isposnicu u Gornjem Ostrogu, gde provodi poslednjih 15 godina svog ipak mučeničkog života. Stradanje ne mora da bude vezano samo za fizičku smrt. Stradanje i svakodnevno susretanje sa opadačima, klevetnicima, strašnim lažima. Vasilije je pronašao drugi deo svog duhovnog plemićkog imena, postajući Vasilije Ostroški, a onda i sveti Vasilije Ostroški, tamo gde se i danas čuvaju njegove mošti i njegov grob i gde se slavi njegov praznik 12. maja. Rekao bih da je on sav od čuda sačinjen, a ne od delova života i onoga što ga je pratilo kao dečaka, mladića, zrelog čoveka i duhovnika, već od čuda kojima je prisustvovao, na koje je uticao, koje se događala podjednako i u prvom polovremenu fizičkom njegovog života i u drugom polovremenu posmrtnom onoga što je takođe trajanje i njegov uticaj na život drugih. Nebesko čudo manastira Ostrog, pravo hodočašće svakog Srbina i ne samo Srbina, kao kad idemo u Jerusalim i Svetu Goru, čujemo i danas ono idem pod Ostrog. Sila svetih moštiju, nestvorene božanske energije, koja se ne može ubiti, ne može umreti, ne može biti spaljeno, koncentrisana u manastiru, sveto mesto gde dejstvuje svetitelj. I već samim prilaskom u manastir uklesan u stenu,
vi počinjete svoje hodočašće kroz arhetipski, svetiteljski lik jednog Hristovog apostola vekovima nakon njegovog raspeća i vaskrsenja. I kad idete na hodočašće pred mošti velikih svetitelja, vi svaki put u stvari idete na izvor božanskog porekla ljudskog. Idete pred telesnu ikonu moštiju, da je poljubite, da je čulno dodirnete, da osetite usnama i onim divnim mirisom koji se često može osetiti kada se otvori kivot Svetog Vasilija Ostroškog i drugih velikih svetitelja. I kada i fizički vi pređete u neki predukus raja koji nas, ako Bog da, čeka sa one strane vremena. A danas je Sveti Vasilij Ostroški mnogo aktuelniji nego vreme kada je živao. Na neki čudan način se izdvojio od tolikih drugih velikih svetitelja, velikih čudotvoraca, onih koje je poštovao čitav narod, koji su obeležavali čitave epohe srpske istorije kao duhovni pastiri, izrastao iznad svih njih, izrastao iznad Arsenija Čarnojevića, Danila II, arhijepiskopa, mitropolita Mihajla Jovanovića, pa čak i mitropolita Petra Cetinskog, mitropolita Petra II Petrovića Njegoša, iznad svetog vladike Nikolaja Velimirovića i svetog oca Justina Popovića, svetog vladike Danila Krstića, iznad svih njih, iznad svetog patrijarha Pavla, Sveti Vasilije Ostroški. On pomaže i pripadnicima drugih veroispovesti kao pravi vaseljenski svetitelj i on sobom nosi čudo koje se nekako najčešće i najlakše priznaje. Zbog toga ima i priličan broj hramova u drugim srpskim oblastima, recimo u Beogradu, a najpoznatiji je hram, onaj iz 1900. godine, u Nikšiću, čiji je zadužbinar bio kralj Nikola Petrović, kralj Crne Gore. Rađen po ruskom arhitektonskom modelu, u evanđelskom duhu. I obeležava Nikšić dan danas. Uz svetog Nektarija Eginskog je možda Sveti Vasilij Ostroški najdirektniji primer tog čuda i poklonjenja Srba pred čudom. Bez obzira što je Nektarije nominalno Grk, Vasilije Srbin, ali taj uticaj Božjeg i božanskog kroz njih dvojicu Srbi u ovom vremenu možda i najbolje prepoznaju i zato sam posebno ponosan što su moja dvojica sinova rođeni na njihove dane, na njihove praznike. Moj sin Vuk Vasilije je rođen 12. maja na praznik Svetog Vasilija Ostroškog, a moj sin Leonida Mihajlo je rođen 22. novembra na praznik Svetog Nektarija Eginskog. Neka im Bog da zaštitu onih pod čijim blagoslovom su se rodili, a svima nama nek pomognu molitve Svetog Vasilija Ostroškog, slava mu i milost.